फवाद चौधरी साहब की गिरफ्तारी में यकीनन से इत्तेफाक नहीं कर सकता। बात सीधी बात है, बात इसमें लंबी चौड़ी कोई बात है नहीं। और नेल्सन मंडेला और डब्बू में बड़ा फर्क है। मुल्क से गद्दारी करने की, आइन को मुअत्तल या मजरू करने की वो सजाए मौत है। हेलो दोस्तों, मैं हूं रिजवान सुल्तान और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। इंपोर्टेड सरकार के दो करिंदे हैं, एक करिंदा चीफ इलेक्शन कमीशन तो दूसरा केयर टेकर सीएम पंजाब मोहसिन नकवी। इनका काम क्या है? इंपोर्टेड सरकार की इंतकामी कार्रवाइयों को बजा लाना, यानी कि इंपोर्टेड सरकार जिन जिन से उनकी दुश्मनी है या जिन जिन से उनको ख़तरा है उनको रिमूव करना, माइनस करना, ख़त्म करना। उनमें से रेफरिस्ट ज़ाहिर बात है पीटीआई या इमरान खान है और इमरान खान के करीबी साथी हैं। जिस तरह आप सब जानते हैं कि फवाद चौधरी को गिरफ़्तार कर लिया गया और इस पे पहले ख्वाजा साद रफ़ीक ने भी बहुत ज़्यादा तनकीद की और उसके बाद अभी जो शाहिद खाकान अब्बासी हैं जो नून लीग के सीनियर नायब सदर हैं उन्होंने भी बड़ी सख्त तनकीद की। वो क्लिप आपके सामने रखता हूं। उसके अलावा ताड़ की ज़बान आपको सुनाता हूं, किस तरह से खुद बदतमीज़ी की हर हद पार कर देते हैं। और फवाद चौधरी ने छोटी सी तनकीद कर दी और इनको साथ ही मौत पड़ गई। और उसके अलावा आपको बताऊँगा कि किस तरह से अब बहुत बड़ी साजिश की जा रही है, बहुत बड़ी बड़ी बातें की जा रही हैं। किसी तरह से कोशिश की जा रही है कि ये हाईजैक तो खैर मुल्क को पहले ही कर चुके हैं, अब ज़रा और मजबूती से मुल्क को हाईजैक कर लें। अब फवाद चौधरी को गिरफ्तार कर लिया गया। आप सब जानते हैं उन्होंने छोटी सी तनकीद की तो उनको गिरफ्तार कर लिया गया। हालांकि आप सब जानते हैं कि जब ये इक़्तिदार में नहीं थे तो इंपोर्टेड सरकार के ये जो लंबी लंबी ज़ुबानों वाले लोग हैं, जिस तरह राणा सनाउल्लाह, ताड़, मरियम औरंगज़ेब, इनकी ज़ुबानें तो गलीज़ जानवरों से भी लंबी है ना। खैर, तो इन्होंने कहा कि भाई फ़ौज भी नहीं होनी चाहिए, अदालतें भी नहीं होनी चाहिए, पुलिस भी नहीं होनी चाहिए, नैब भी नहीं होनी चाहिए, कुछ भी नहीं होना चाहिए। और जैसे इक़्तिदार में आते हैं तो वही फवाद चौधरी ने छोटी सी तनकीद कर दी तो ना चीफ इलेक्शन कमीशन को हज़म हुई, ना केयर टेकर सीएम को हज़म हुई, ना इंपोर्टेड सरकार को हज़म हुई। अब शाहिद खाकान अब्बासी क्या कहते हैं, उनकी क्लिप सुने, उसके बाद इस पर बात करते हैं। हमने देखा कि ख्वाजा साद रफ़ीक ने इसको कंडेम किया, दुरुस्त कदम करार नहीं दिया। आपकी क्या राय है? नहीं, देखिए, इस तरह गिरफ्तारियां नहीं होनी चाहिए, ये दुरुस्त बात नहीं है। मैं इसको अच्छा नहीं समझता। तो आप पर्चा दर्ज कर देते, वो आके उसका सामना कर लेते। सियासी लोगों को हथकड़ियां लगाना, जेलों में डालना, तो हमें कम से कम हमारी जमात को इन चीजों से बाला होना चाहिए। सो लूजिंग एंड पे तो सियासतदान ही हुआ है, फिर सियासत हुई। जी, सियासत ही हुई। मैंने कहा ना, ये सियासत हमने दुश्मनी में बदल दी है, नफरत में बदल दी है। ये कम से कम पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को इसमें शामिल नहीं होना चाहिए। फवाद चौधरी साहब से हमदर्दी किसी की नहीं है। मैं तो असूली तौर पर बात कर रहा हूँ कि इसमें हमें कम से कम इस लेवल पे नहीं उतरना चाहिए। सो अब ये बात आपकी ठीक है कि जो आप लोगों के साथ वो आपने फिर बड़ा ओपनली कह दिया कि ऐसा दूसरों के साथ भी नहीं होना चाहिए, लेकिन जो फवाद चौधरी साहब ने इलेक्शन कमीशन के अरकान को कहा था उसी तरह का बयान राणा सनाउल्लाह साहब का भी है, ताड़ साहब का भी है। सो इस कदर एक्सट्रीम मेजर आपके ख्याल से इस कदर खतरनाक बात उन्होंने कर दी थी? अब ये जो है फवाद चौधरी साहब की गिरफ्तारी में यकीनन से इत्तेफाक नहीं कर सकता। बात सीधी बात है, बात इसमें लंबी चौड़ी कोई बात है नहीं। ठीक है सर। सो अभी इस वक्त जो फैसला हो रहा है कि इलेक्शंस को डिले किया जाए या इसकी तरफ जा रहे हैं, उससे भी आप एग्री? इलेक्शन को हुकूमत डिले नहीं कर सकती, ये बड़ी गलतफहमी है अगर किसी को है तो। अच्छा, इंटरेस्टिंग। लेकिन एक प्रोविजन बताई जाती है इमरजेंसी की कि उसके बहाने वो भी आपको कोर्ट में डिफेंड करना पड़ेगा, वो भी इलेक्शन कमीशन के जरिए जाता है वो मामला। तो इलेक्शन टाइम पे वो एक आइन में शिक है, लेकिन वो गैर मामूली हालात की है। ठीक है, पहले आपको गैर मामूली हालात को डिफाइन करना पड़ेगा, फिर उसमें क्या मकसद है अगर इलेक्शन डिले होते हैं। ये बहुत गैर मामूली अमल है। सो आप ये कह रहे हैं कि इलेक्शन टाइम पर ही होंगे? ये इलेक्शन टाइम पे होने चाहिए। होंगे मेरे नजर में कोई ऐसी बात नहीं है कि इस बात से तो आगाह होंगे कि ये स्टेटमेंट्स आ रही हैं, इसके ऊपर मुशावरत भी हो रही है। स्टेटमेंट से कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, आइन में शिक बड़ी वाज़ेह है, गैर मामूली हालात की बात है। उसको वो डेफिनेटली वो मामला अगर ऐसा होता है वो कोर्ट में चैलेंज होगा और आपको वहां पर बताना पड़ेगा। मुझे पता नहीं इलेक्शन कमीशन ये फैसला करता है या हुकूमत करती है, जो भी उसका प्रोसीजर है आपको डिफेंड करना होगा कि वो कौन से ऐसे हालात थे कि इमरजेंसी लग गई है और मुल्क में इलेक्शन डिले हो रहे हैं। और लेट्स से कि हालात ऐसे हो जाए, लेकिन अगर आपने ऑन रिकॉर्ड स्टेटमेंट्स दे दी, मतलब मौलाना फजल रहमान ने दे दी, हनीफ अब्बासी ने दे दी, दीगर लोगों ने, तो फिर मेलाफाइड नहीं हो जाएगा? नहीं, अगर हालात आप है, पहले से कह रहे थे कि इमरजेंसी नहीं, आप मर्जी जो यार आदमी हर रोज हर बात करता है, नहीं आप कोई वो उसमें बाद में सही साबित हो जाए तो मेलाफाइडी तो नहीं हो जाता। आपको डिफेंड करना पड़ेगा,
آپ کو عدالت میں ڈیفینڈ کرنا پڑے گا. جو بھی اس کا جس کے ذمہ جو بھی یہ کرتا ہے, پتہ نہیں اسپیکر صاحب کرتے ہیں, مجھے اب اس کا علم نہیں ہے کہ آئین میں کیا شک ہے, یا پرائم منسٹر کرتے ہیں, یا حکومت ایز اے حکومت کرتی ہے, یا الیکشن کمیشن کرتا ہے, تو ان کو ڈیفینڈ کرنا پڑے گا ڈیفینیٹلی کورٹ میں جا کر کے کیوں یہ حالات ہوئے. چیف الیکشن کمیشن اور محسن نقوی کی جو انتقامی کارروائیاں ہیں, اس کے پیچھے دو ریزنز ہیں. پہلی ریزن جو ہے, امپورٹڈ سرکار نے ان کو آرڈر کیا ہے کسی نہ کسی طرح پی ٹی آئی کو کمزور کرو. اگر عمران خان گرفتار ہو سکتا ہے تو کرو, نہیں ہو سکتا کم از کم اس کے قریبی ساتھیوں کو گرفتار کرو, جس سے کم از کم پارٹی جو ہے تھوڑی کمزور ہو جائے. دوسری کارروائی جو سب سے خطرناک سازش کی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ کسی طرح سے ملک میں گرفتاریاں کریں, ظلم و زیادتی کریں, لوگوں پہ تشدد کریں, اور ایٹ دا اینڈ جب لوگوں کا صبر جواب دے جائے تو ملک میں کسی طرح سے مزید انسٹیبلٹی آئے, کسی طرح سے مزید معاملات خراب ہوں, جس سے ایمرجنسی نافذ ہو جائے. جب ایمرجنسی لگ جائے گی تو ان کا منصوبہ یہ ہے کہ کسی طرح سے جو 90 دن کے اندر انہوں نے الیکشن کروانے ہیں وہ نہ ہو, الیکشن کسی طرح ڈیلے ہو جائیں. تو الیکشن ڈیلے کرنے کا صرف ایک ہی حل ہے, وہ حل یہ ہے کہ کسی نہ کسی طرح ایمرجنسی نافذ کر دی جائے اور کسی طرح عدالت میں جا کے یہ ثابت کر دیا جائے. اس وقت حالات جو ہیں وہ بڑے غیر معمولی سے ہیں, اس وجہ سے ابھی الیکشن نہیں کروا سکتے. اب اسد عمر کی وہ کلپ آپ کے سامنے رکھوں گا کہ کس طرح سے وہ بتا رہے ہیں کہ ملک احمد جو ہے, جو نون لیگ کا کرندہ ہے, ان کا رہنما ہے, انہوں نے خود اپنے منہ بتایا کہ ہم بہت بڑی سازش کر رہے ہیں, ہم الیکشن نہیں تو ہونے دیں گے, اور انہوں نے پورے پروپیگنڈے کو سب کے سامنے واضح کر دیا. وہ کلپ آپ کے سامنے رکھوں گا. اس سے پہلے آپ کو بتا دوں کہ فواد چودھری کو چھوٹی سی تنقید پر گرفتار کر لیا گیا, اور تڑ بیٹھ کے ٹاٹر کرتا ہے, اتنی لمبی زبان چلاتا ہے, لوگوں کو گالیاں تک دے دیتا ہے, اور لوگوں کے والد جو ہوتے ہیں, لوگوں کے فادرز جو ہوتے ہیں, لوگوں کے باپ تک پہنچ جاتا ہے. خود اس کو اپنے باپ کا پتہ نہیں ہے. ان کی کلپ سنیں پہلے تڑ کی, پھر اس پہ بات کرتے ہیں. نیلسن منڈیلا بننے کی ناکام کوشش جو کی جا رہی ہے, اور گاڑیوں کے آگے لیٹا جا رہا ہے کہ پتہ نہیں سوائے موت ہو گئی ہے, اور پورے ملک میں قیامت کا سما برپا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. تو فواد چودھری کو ڈبو کسی وجہ سے کہتے ہیں, اور نیلسن منڈیلا اور ڈبو میں بڑا فرق ہے. اور میں اکثر اسے کہتا ہوں کہ سیاسی, کبھی کہتے آرمی چیف قوم کا باپ ہے, یہ آپ سب نے سنا. سیاسی رہنما تبدیل کرنا ایسے ہی ہے جیسے باپ کو تبدیل کرنا. تو میں اسے ہمیشہ کہتا ہوں کہ ڈبو ایک ہی ابو. اب یہ تارڑ لوگوں کے باپ پہ جاتا ہے, ان کے باپ تک کو گالی دیتا ہے. خود اس کو پتہ نہیں ہے کہ اس نے اپنے باپ کو سائڈ پہ کر کے نواز شریف کو اپنا ابو بنا لیا ہے, اور فواد چودھری پہ بات کرتا ہے, اس کو ڈبو ڈبو کہہ کے اس کو کس طرح سے بدتمیزی سے بلا رہا ہے, اس کو کس طرح سے اس کے نام الٹے لے رہا ہے. اور خود لوگ جب اس کو کہتے ہیں کہ بھائی اس کا منہ بندر جیسا ہے, تو کبھی بھی پی ٹی آئی کے ورکر نے یا پی ٹی آئی کے کسی رہنما نے ایسا نہیں کہا کہ بھائی یہ بندر جیسا تمہارا منہ ہے. پی ٹی آئی کے ورکر میں تھوڑی سینس, تھوڑے اخلاقیات ہیں. انہوں نے کبھی نہیں کہا کہ تارڑ تمہارا منہ بندر جیسا ہے, لیکن یہ کتنا بدتمیز ہے کہ بدتمیزی سے فواد چودھری کے نام لے رہا ہے اور باتیں دوسروں کو کرتا ہے. خود اس نے اپنا ابو نواز شریف کو پرماننٹ ابو بنا لیا ہے. اب اس پہ اسد عمر صاحب نے ایک اور راز فاش کیا ہے, اور انہوں نے کہا کہ نون لیگ جو ہے, امپورٹڈ سرکار جو ہے, یہ بہت بڑی سازش کر رہی ہے. ان کی کلپ سنیں, پھر اس پہ بات کرتے ہیں. اور اب ایک انوکھی لیکن انتہائی خطرناک چیز ہمارے سامنے آئی ہے. ملک احمد جو سینئر رہنما ہیں مسلم لیگ نون کے اور ترجمان بھی رہ چکے ہیں, ان کا ایک عجیب و غریب بیان سامنے آیا. انہوں نے کہا ہے کہ ہاں, یہ بات انہوں نے تسلیم کی کہ آئین میں یہ تو لکھا ہوا ہے کہ 90 دن کے اندر اندر الیکشن کروانے. یہ ان کی بڑی مہربانی ہے کہ وہ یہ بات مان گئے کہ آئین کے اندر جو بالکل واضح الفاظ کے اندر لکھا ہوا ہے اس کو انہوں نے تسلیم کیا کہ 90 دن کے اندر اندر الیکشن کرانے ہیں. لیکن انہوں نے کہا کہ اچھا, لیکن آئین میں یہ نہیں لکھا ہوا کہ اگر 90 دن میں الیکشن نہیں کرائیں گے تو پھر کیا ہوگا. یعنی کھلم کھلا وہ اعلان کر رہے ہیں کہ ہم آئین سے بغاوت کرنے جا رہے ہیں. تو میں بھی 1 منٹ کے لیے میں نے کہا یار یہ تو بہت بڑی بات کر دی ہے, تو بجائے کہ میں خود اس کے اوپر کوئی تبصرہ کروں, جو بڑے قانون دان ہیں, جو ماہرین قانون ہیں, ان سے مشورہ کیا جائے. تو میں نے جو پاکستان میں بہترین آئینی ماہرین سمجھے جاتے ہیں ان سے مشورہ کیا, اور جواب انہوں نے مجھے یہ دیا کہ اگر جانتے بوجھتے آپ آئین کو مجروح کرتے ہیں, آپ آئین کو معطل کرنے کے کوئی اقدامات کرتے ہیں, یا براہ راست یا بالواسطہ, تو آپ غداری کے مرتکب ہوئے ہیں. آرٹیکل 6 آئین کا آپ کے اوپر اپلائی کیا جائے گا.
और मुझे याद दिलाने की जरूरत नहीं है कि आर्टिकल 6 के अंदर ज्यादा से ज्यादा सजा जो है मुल्क से गद्दारी करने की, आइन को मुअत्तल या मजरू करने की, वो सजाए मौत है। असद उमर साहब ने ये तो कह दिया कि जो आइन को जानबूझ के तोड़ता है वो गद्दार है, और गद्दार की सजा क्या है? मौत है। लेकिन इस वक्त कितने गद्दार इस मुल्क में फिर रहे हैं? कुछ गद्दार, कुछ लोग जो गद्दार हैं, हकीकत में गद्दार हैं, उनको अगर सजाए मौत दे दी जाए तो ये मुल्क खुद ब खुद बेहतर हो जाएगा। वो मुनाफिकीन हैं, लेकिन इसके बावजूद क्या है, वो सरेआम घूमते हैं, ऑर्डर भी करते हैं। इनमें इम्पोर्टेड सरकार के भी बड़े लोग हैं, और इनको अगर सज़ा नहीं मिल सकती, इनको पहले गद्दारी पे सज़ा नहीं मिली, तो अब क्या मिलेगी? यही वो लोग हैं जो गद्दारी भी खुद करते हैं और फिर इंतकामी कार्रवाइयाँ भी करते हैं, और उसके बाद लोगों पे जुल्म ज़्यादती भी करते हैं, तशद्दुद भी करते हैं, लोगों को नाजायज़ कत्ल भी करते हैं, फ्री एंड फेयर इलेक्शन भी नहीं होने देते, आके पाकिस्तान पे मुसल्लत हो जाते हैं, पाकिस्तान का पैसा भी चोरी करते हैं। इसके बावजूद ये गद्दार नहीं कहलाते। तो जब पहले इनको सज़ाएँ नहीं हुई तो अब क्या सज़ाएँ होंगी? इस मुल्क का अल्लाह ही हाफिज़ है। अपनी राय का इज़हार कमेंट्स में ज़रूर कीजिएगा। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।